15? 16. Na-distracted. Upo ka nga, Rod. Picture. Oh, sige. Oh, smile nga, Rod. Smile. Dito ka. Dito. Yan. Okay. Smile. Say cheese. Yan. Galing naman ng anak ko. Cheese. Oh, thumbs up nga, Rod. Thumbs up. Thumbs up, ah. Picture natin. Thumbs up ka. Mixer. Oo, naka-video ka na. Naka-video. Oh. Exercise nga, Rod. Exercise. Sige man, exercise ka man ako. Gusto ko yung ano. Tama. Kunin mo yung dump truck mo na, Kong. Kunin mo yung dump truck mo. Dump truck. Sige na, mag-ano ka na. Sige na, ah.